हाँ आपण सुनी पारुछंती हेलो हाँ हाँ सुनी पारुछि मोले हाँ दर्शक बंधु मो सहित लाइन रे जोड़ी होती 978 केस नंबर रो मुख्य पिटिशनर श्रीजुक्त चिंतामणि भूया आपण माने समस्ते प्रत्येक जो माने खबर कागज देखुथिबे जो माने सोशल मीडिया रे एक्टिव थिबे एमती जने आशाई नथिबे जे कि तांको ना जानि नाहंती गोटे चर्चित ना चिंतामणि भूया जो दिन जनवरी 15 तारिख दिन रिजल्ट आसिला कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 18 तारिख दिन जो माने पेपर रे देखिले जे चिंतामणि भूया ना रे कटक जिल्ला रे जने आदिवासी चिंतामणि भूया ना रे जेतेबेले 978 रो मामला रुजु करिसेंती तापरे जो माने जिल्ला भित्तिक चयन को चाहुतिले अपेक्षा करथिले सेमान को मनरे टिके आश्वस्ति मिलिथिला सेही चिंतामणि भूया आज मो सहित लाइन रे अछंती चलंतु तांको ठार बुझिबा केस रो दिग कोन वर्तमान से कोन चाहुसंती डिवीजन बेंच रे जेहेतु वर्डिक्ट आसी सारिछि मोर प्रथम प्रश्न चिंतामणि शुणी पारुछंती डिवीजन बेंच रो पराजय को आपण केमती देखुछंती पराजय जहाँ कोर्ट रो वर्डिक्ट आसी ताको हम तो सम्मान जणाउछु किंतु गोटे अभिमान रही जाउछि कोर्ट प्रति कि भूल कला किए आ ता फल भोगिला किए चिंतामणि भूया काली तार जदि सेही जिनसटा पंथी जो जिनस गला से जिनसटा काली पर्यंत कोन थिला वैलिड थिला ना नहीं वैलिड थिला देखि आज ताकू ही देखि तो सब पिला फॉर्म पकैथिले ना नहीं निहांती निहांती मु भी ताकू देखि फॉर्म पकैथिली निहांती किंतु सेही पॉइंट टा इनवैलिड कर दिया गला ठीक अछि सेही जो पॉइंट टा को लिखिथिला जी सेटा चिंतामणि भूया लिखि नथिला कि विकास बेहरा लिखि नथिला किशोर महांती लिखि नथिला सेटा सीनियर आईएएस ओएस ऑफिसर माने लिखिथिले एवं ताकू अप्रूव करथिला कि ना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडवोकेट जनरल एजी अक्षय परिया या पूर्व जे थे एडवोकेट जनरल ए माने तो अप्रूव करथिबे ना तापर जाके सीसी रिजोल्यूशन तो मन इच्छा आसीबनी निहतगा प्रोसेसर अछि ता प्रोसेसिंग स्तर रे प्रिपरेशन करिवे तापर अप्रूव होबो तापर जाके गोटे रिक्रूटमेंट आसीबो तो जो एवं एटा जो माने बनैले ए फल्टी रिजोल्यूशन बा एम्बिगुअस बा अनएक्सेप्टेबल बा अनकन्स्टिट्यूशनल और अनसस्टेनेबल जोटा एजी भी निजे तंको कोर्ट रो सुनानी मध्ये भी राय प्रकाश भाई जोटा अनसस्टेनेबल वर्ड तले ए जिनसा बनैला किए एवं तार भूल भोगिला किए जे जिनसा लिखिला ता पे कोन दंड रहिलानी ता हमकु किछि कंपनसेशन मिललानी हमर अभिमान एटा आमे ताकू देखि पकेइलु जज ताकू इनवैलिड कले बा इलीगल दर्शेले कि से जो जिनसा लिखा जाइथिल ताकू त हम देखि फोन पकेइथिलु ना तो इथि पे जे जाई रहिला से रहि गेला लुकाइत अवस्था रे तांको पे किछि जजमेंट रे आसिला नै कि हमकु भी कोनसी फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलला नै एटा होची मोर अभिमान आज्ञा चिंतामणि भूया जो मत रखुथिले दर्शक बंधु से कहूथिले जे रूल टा तयारी कला किए आ फल भोगिला किए वर्तमान किए हैरान होची माने प्रत्येक आशाई आज से आशा आशंका रे रहिसंती किंतु जे रूल कला से वर्तमान फांकी देइसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सर को मोर रिक्वेस्ट रहिबो ए वीडियो माध्यम रे जे आपण देखंतु को भलिया जने आशाई केमिति दीर्घ 7 वर्ष अपेक्षा करथिले नियुक्ति आसिला पुणी अनेक गुडे मामलार अनेक गुडे कंट्रोवर्सी रे फसी रही वर्तमान जे दोषी से वर्तमान तार देखा नहीं जे निर्दोषी जो जिनस को नहीं कि से मामला दायर कले से आज वर्तमान न्याय तो पाइबा दूर कथा माने आपण कौन हिची भर्डिक्ट पड़ले से जिनस निजे भी हृदयंगम करिवे आ निहाती एथि प्रति दृष्टि देवी बोली मोर अनुरोध रहिबो सरकार प्रति बीजेपी सरकार प्रति मोर 2 नंबर प्रश्न चिंतामणि जे अनेक स्टेट सिलेक्शन सपोर्टर आशाई अनेक स्टेट सिलेक्शन सपोर्टर आशाई चिंतामणि ही केस करी आम जॉइनिंग प्रोसेस को विलंब करिसेंती बोली अनेक आशाई कहउचंती सेमान को कोन जस्टिफिकेशन देबे नै सुनो समस्त गोटे इमोशन थिला तो का समस्त इमोशन अछि मोर भी गोटे इमोशन अछि तो जो माने सिलेक्टेड तांकर मो जो इमोशन अछि एवं सेमानकर ए जो कहबाटा को मु यथार्थ बोली भाबिबी से माने किछि भूल भी कहउनांती किंतु मु बा करी कोन मु मोर कहा तो सिस्टम जो भूलटा थिला सेटा आज पर्यंत भी थिला काली जदि होय तो सेटा काली जदि भी हम कोर्ट को जाई नथंतु आम 1 लाख टका सिंगल बेंच रे 1 लाख टका डबल बेंच रे खर्च करना कि जो मैंने चैलेंज कले 3टा रीड करके से भी 900 पिला 1000 लगे 9 लाख कलेक्शन करते से भी 2-3 लाख से जो वकिल को धरी बड़ बड़ वकिल को घर को देखनी ना आम जापार ना कि आम पाखे मनी नाला तो से भी 2 लाख 2.5 लाख भी 3 लाख सारे तो एमती जो आम 2 लाख 3 लाख 5 लाख सरला एटा से साधारण पैसा है बापा माँ मान पैसा कि ट्यूशन करुच्ची कि जमीदार बिल माने विनिमय किया पैसा
ଏଟା ଏଠି କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସୋର୍ସ କିଏ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। କାଲି ବି ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ମେରିଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ମିଳିବ? ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାନେ ଗାଲରେ ଏଟା ଗୋଟେ ସତ ଚାପୁଡା କି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ମେରିଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ଇଲିଗାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ହଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟା ଆଗ ମେରିଟ୍ ଟା ପଡୁ, ଯୋଉଟା କୋର୍ଟ ଇଲିଗାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି କି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ନିହାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଅଛି, ନିଜର ଚାକିରିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଥିଲୁ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାମଣି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଏ ଦେଲେ। ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିଲାଗି ଯିବିନି କି ଯୋଉ ଭୁଲଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା କୋର୍ଟରେ ତାହେଲେ ବି ଠିକ ଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶେଇବି? ଥା ଭୁଲ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଡେରେ ଗୋଟେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ ହବ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, କି ପିଲା ମାନେ ତମକୁ ରସଗୋଲା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁଲଗୁଲା। ତାକୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋର ବି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ପଇସା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଢିବି? ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡର ଆସିଛି କି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପାଇଁ ଇଏ କର, କି ତମେ ଚିନ୍ତାମଣି ଜବ୍ ମିଳିବ କି? ମିଳିବନି ନା। ମୋ ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବେନିଫିଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେନି ନା। ମତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ନାଁ ନେଇବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଭବ ପଣ୍ଡା ସମଥିଙ୍ଗ ଅଭି ପଣ୍ଡା। ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଦେଖିବ କଣ ନାଇଁ କଣ ଲଗେଇ କହିଛି, ଇଭିନ୍ ଶଳା ବି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି, ତମର ଭଉଣୀ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ କେବେଠୁ ତମ ଭିଣେଇ କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ବି ଜାଣି ପାରୁନି। ଯଦି କରିଛ ମୋର ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂୟାଁ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ, ଇମୋସନ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଆଶାୟୀ ମାନେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯିଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ପଢିଥିଲା ବୁଝିଥିଲା ସେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ସପୋର୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇନଥିବା ପିଲା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଷ୍ଟେଟରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବା ମୋର ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯୋଉମାନେ କାଲି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପରେ କେସ୍ ପରେ ବି ମତେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ମତେ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ତମେ ଆମ ପ୍ରୋସେସକୁ ଲେଟ୍ କରିଦେବେ। ହଁ କାଁ ବା କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ କହିଥିଲେ କି ତୁ କାହିଁ ହିରୋ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ତ ପାଇବୁନି, ତୁ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବନି, ଷ୍ଟେଟ ହବନି, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଲଢୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ସତ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, 8.3 ଇଲିଗାଲ ହେଇଗଲା। 8.3 ଟା ଥିଲା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହାର୍ଟ, ଆଉ ଜଣକ ହାର୍ଟଟା କାଢି ନେଇକି ତମେ କହିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ମାନେ ଜୀବିତ, ସେଟା ତ କଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ହାର୍ଟଟା କାଢି ନେଲା ପରେ ଆଉ ଜୀବିତ ଥାଏ କି? 8.3 ଇଜ ଇଲିଗାଲ, ଖାଲି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରହିଲା କ'ଣ? ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଠି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି ଯେ 8.3 ଯଦି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଲା, ଯୋଉ 8.3 କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 18,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଭି ସରିଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନସେଲ ହଉଛି ନା, ମାନେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଦ୍ଦ ହେଇକି ନୂଆ ହିସାବରେ 20,000 ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ସେଇ 18,000 ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଏମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ମେରିଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆଗ ତାପରେ ମେରିଟ୍ ହବ, ସେ ଅନୁସାରେ 12,000 ପିଲା ଜବ୍ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ 15,000 ମାନେ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଥିଲା ତାର 2,500 ପିଲା ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଫରକ ପଡିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଆଇଦର ରହିଥାନ୍ତେ 1000 ସେଥିରୁ, ନହେଲେ ପୁଣି 1500 ନୂଆ ପଶିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ 978 କେସ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରୁ ଡିଭିଜନ। ଏହା କହିବି ଯେ କିଛି ସିନିୟର IAS ଅଫିସର ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ରଜତ ମିଶ୍ରା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ।
ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଲାଗି ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଯେଟି ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କୁହାଗଲା କି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଆମେ ତୁମକୁ ରିଟର୍ନ କାଲି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ଦେଲେନି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଆ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ମୋର କଣ ପଇସା ମୋର କଣ ପଇସା ପୁରା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହଉ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହଉ ବହୁତ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବାପା ମା ଏମାନେ କଥା ନଥାଏ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ତାର ବାହାଘର ତାର ଯଦି ବି ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଶାଶୁ ମୁଁ ସେଠି କରି ଜାଣିଥିଲୁ କାହିଁ କଣ କରିପାରିଲେ ବା କଣ ଗୋଟେ କରିବ ଗୋଟେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ହେଇ ଆସୁଥିଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆସି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷକ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉଟା କଳା ଆଇନ ବୋଲିକରି ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା मेधावी पिला जो माने तो से जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन टा वर्तमान 8.3 को मान्यवर चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच रे ताकू रिजेक्ट करिकरी से स्टेट सिलेक्शन रो रूप दैछंती आपण से जिंस को सहज रे ग्रहण कर पारछंती एठी मेन कथा आसीला फंडामेंटल राइट रो कथा सिंगल बेंच रे मान्यवर आपणकर जो दुई पक्षर जो वकील थिले सरकार राज्य सरकार पक्षर जने वकील निजर मत उपस्थापन करुथिले घरोई हिसाब रे आपणकर वकील मत उपस्थापन करुथिले सेठी भी तो आर्टिकल 14 16 21 ए कथा माने उल्लेख करा जायतिला सेथिरे तो काई से जिंस प्रभावित कलानी सिंगल बेंच रे हां जदी गोटे गोटे सेठी भी आर्गुमेंट हेची ହେଇନି କାହିଁକି ଭିତରେ ଯଦି ଖେଳର ପୂର୍ବରୁ ଖେଳର ରୁଲ ଗୁଡାକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଜିତେଇ ଦିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜିତେଇ ଦିଆଗଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଧିକ ଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଟାଏ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ରୁଲ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଟା ଆଇସିସି ର ରୁଲ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ କି जदि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हेले आर्टिकल 14 16 21 ए भायोलेट होउची बोली 2016 मसिया भी किछि आशाई केस करथिले से बाबत को नेकरी अच्छा सही समय रे कोन आर्टिकल भायोलेट कलानी जेमिति डर के आगे जीत दिए से माने से डर की रही गले आ डबल बेंच गले नहीं तो लॉट आ भल रे इंटरप्रेट हेई पारला नहीं आज्ञा ताले आपण कहिबार कथा जे सिंगल मैच रे न्याय मिलुनी डिवीजन मैच रे न्याय मिलुची एटा आपण कहिबा कथा ना तारा अलग दिगटा भी अछि मु कहि दउची जे ना एसीए देखिले कि जदि तुम रिजोल्यूशन रे देखि गया तो तुम या करक बाध्य आज्ञा किंतु एमाने देखिले कि ना एटा गोटे भूल जिंसटे एटा रहिला पर्यंत आमे न्याय देई परिबा नहीं वी कांट जस्टिस बा विदाउट वी कांट गिव जजमेंट विथ 8.3 तो 8.3 टाकू से माने इलीगल हेतिला कि दसाई देले कि 15000 पिला भल पिला से माने रखिले 58 पिला से माने पादर जळी चकडी देले तले एमान को जळी चकडी देले कि असुविधा बने हमर 15000 पिला सेव हे जे पण 8.3 टा अछि माने कर्णर कवच कुंडलटा कर्ण पागरु काढी नेले परे कर्ण आउ बिरही नाही तो ताकू मारिया पे असुविधा बने तो महाभारत युद्ध रे पांडव माने विजय कहले कर्णर कवच कुंडल मंगाणी लागो हो तुम छळना करी तंग अणा आ जेतिला एटा मन जानिथिबे एई बरी हम संगर कराइछि आज्ञा 8.3 हम कहि हरि पार नथंदे इलीगल हैला पर हम हारुछु एठी सिंगल बेंच जजमेंट जहा डबल बेंच जजमेंट ता आज्ञा कोन अछि एठी 8.3 टा रखा जाइतिला एठी काढी दिया गला आज्ञा हो दर्शक बंधु समय ही जाइछि आपण माने हमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे देखुथिले चिंतामणि भुया सहित मोर आलोचना आ जहाँ भी हो चिंतामणि आपण निजर बहुमूल्य समय दे आमर कार्यक्रम टी सफल कर आपन को आमर टीम तरफ रु आमर चैनल तरफ रु आपन को अनेक अनेक धन्यवाद।